Bonjour, dans cette vidéo on va voir des exercices corrigés sur la résolution des problèmes en utilisant un système d'équations à deux inconnus. Dans le premier exercice on a 2 cafés et 4 coca sont de 13 $ et 3 cafés et 2 coca sont de 9,5 $. Il pose des questions: combien coûte le café et combien coûte le coca. أنا بهيدا الإكزرسيس عندي deux inconnus هن le prix d'un café ou le prix d'un coca. Alors, on dit soit X le prix d'un café et Y le prix d'un coca. C'est mettre deux inconnus اللي هن le prix d'un café ou le prix d'un coca X et Y. أول donnée عندي إياها 2 cafés et 4 coca coûtent 13 $. Le prix للكافيه الوحدة هو X، معناتها le prix لل 2 cafés هو 2X. le prix للكوكا الوحدة هو Y، معناتها le prix لل 4 كوكا هو 4Y. ال 2 cafés مع ال 4 كوكا سعرهم 13 $، c'est-à-dire 2X plus 4Y égale 13. C'est le prix de 2 cafés et c'est le prix de 4 coca. Le prix de 2 cafés et 4 coca ensemble est 13 $. Donc c'est la première équation. Et aussi on a 3 cafés et 2 coca coûtent 9,5 $. بما انه le prix d'un café هو X، alors le prix de 3 cafés c'est 3X. بما انه le prix d'un coca est Y، alors le prix de 2 coca est 2Y. On a alors 3X plus 2Y égale 9,5. 3X هو le prix de 3 cafés، 2Y هو le prix de 2 coca. عندي أنا le prix de 3 cafés ou 2 coca ensemble, c'est égal 9,5 $. Alors, c'est la deuxième équation. بصير عندي système formé de deux équations. أول équation 2x plus 4y égale 13، وثاني équation 3x plus 2y égale 9,5. حتى أجيب ال x وال y لازم حل هيدا السيستم. أنا رح حل السيستم عن طريق الميثود دي كومبينيزون. رح أضرب أول équation ب 3 واضرب تاني équation ب moins 2 حتى روح ال x. بصير عندي هيدا السيستم équivalent à 6x plus 12y égale 39. ضربت كل ترم من أول équation par 3، وتاني équation بتصير عندي moins 6x moins 4y égale moins 19. ضربت كل ترم ب moins 2. En addition les deux équations terme à terme، عندي 6x moins 6x égale 0. 12y moins 4y c'est égal 8y et 39 moins 19 c'est égal 20. On obtient alors 8y égale 20, donc y égale 20 sur 8 c'est égal 2,5. بعد ما اجيب ال y حتى اجيب ال x on remplace y par sa valeur dans l'une de deux équations. انا رح اخذ الايكواسيون 2 اللي هي 3x plus 2y égale 9,5، بحط ال y بقيمتها، يعني بحط محل ال y 2,5 وبجيب ال x. بصير عندي 3x plus 2 fois 2,5 égale 9,5. C'est-à-dire 3x plus 5 égale 9,5. Alors 3x égale 9,5 moins 5. Alors 3x égale 4,5. باخذ 3 لبعد الإيجال، بصير عندي x égale 4,5 sur 3. Alors x égale 1,5. هيك أنا بكون جبت ال x طلع عندي ال x égale 1,5، وبكون جبت ال y طلع عندي ال y égale 2,5. على طول أنا بس جيب ال deux inconnus بتأكد من الفاليديتي de solution. أنا عندي ال x وال y بالدوني هن le prix d'un café et le prix d'un coca. بس احكي عن prix معناتها بده يكون بوزيتيف. يعني حتى تكون السوليسيون فاليد لازم الفالور اللي طلعوا معي لل x وال y يكونوا deux valeurs بوزيتيف. بتطلع أنا ال x égale 1,5 c'est une valeur positive et y égale 2,5 aussi c'est une valeur positive. Alors la solution est valide. بعد ما اتأكد انه السوليسيون فاليد بجاوبه على السؤال اللي سألني اياه بالدوني. هو بده يعرف le prix d'un café ou le prix d'un coca. Alors on dit le café coûte 1,5 $، اللي هو ال x هو le prix d'un café، et le coca coûte 2,5 $. عندي انا ال y هو le prix d'un coca، طلع عنا ال y égale 2,5 $. Alors le coca coûte
$2.5. هيدا بالنسبة للإكزرسيس 29. on passe à l'exercice 30. بهيدا الإكزرسيس بيقول لي Amal dépense $5.8 pour 6 croissants et 2 brioches. Il lui faudrait $0.4 de plus pour acheter 2 croissants et 6 brioches. بيطلب مني combien coûtent les croissants et la brioche. أنا بهيدا الإكزرسيس الانكونو اللي عندي هن le prix d'un croissant et le prix d'une brioche. بسمي ال X وال Y هدول les deux inconnus. Alors on dit soit X le prix d'un croissant et Y le prix d'une brioche. بعد بسمي الانكونو باخد الدوني اللي عندي وبترجمها لإيكواسيون. أول دوني معاياها أمل dépense $5.8 pour 6 croissants et 2 brioches. يعني أمل دفعت $5.8 حتى تشتري 6 croissants et 2 brioches. يعني سعر 6 croissants مع 2 brioches هو $5.8. أنا الكرواسون الوحدة سعرها X معناتها 6 croissants سعرها 6X. وعندي أنا البريوش الوحدة سعرها Y معناتها 2 بريوش سعرها 2Y. بما أنه 6 croissants وال2 بريوش مع بعضهم سعرهم $5.8 هيدا بيعني 6X اللي هو البري لل 6 croissants بلس 2Y اللي هو البري لل 2 brioches égale 5.8. C'est la première équation. تاني donnée معاياها il lui faudrait $0.4 de plus pour acheter 2 croissants et 6 brioches. يعني بيلزم لها الزيادة $0.4 حتى تشتري 2 croissants et 6 brioches. معناتها 2 croissants و 6 brioches سعرهم 5.8 بلس $0.4. هي دفعت $5.8 حتى تشتري 6 croissants و 2 brioches. ولكن هي حتى تشتري 2 croissants و 6 brioches بيلزمها $0.4 de plus. يعني بيلزمها $0.4 زيادة عن 5.8. هيدا بيعني 2 croissants و 6 brioches سعرهم $5.8 plus $0.4. En fonction de X et Y, 2 croissants سعرهم 2X لأن الكرواسون الوحدة سعرها X. وال 6 بريوش سعرهم 6Y لأن البريوش الوحدة سعرها Y. هيدا بيعني 2X plus 6Y اللي هو le prix de 2 croissants plus le prix de 6 brioches c'est égal 5.8 plus 0.4. Alors 2X plus 6Y égale 6.2. C'est la deuxième équation. عندي أنا أمل حتى تشتري 6 croissants 2 brioches دفعت $5.8. يعني 6 croissants مع 2 brioches حقا $5.8. وأمل حتى تشتري 2 croissants و 6 brioches بيلزمها زيادة $0.4. يعني 2 croissants مع 6 brioches حقا $5.8 plus $0.4. يعني 2 croissants و 6 brioches حقا $6.2. هيك أنا بكون طلعت 2 équations. هيدول ال 2 équations forment un système. هيدا السيستم حتى حله بستعمل وحدة من التروا méthode de résolution d'un système. أنا رح استعمل méthode de combinaison. رح أضرب أول équation بموين 3 حتى أروح ال Y. بصير عندي هيدا السيستم équivalent à moins 18x moins 6y égale moins 17.4. ضربت أول équation كلياتها بموين 3 وتاني équation بتضل مثل ما هي. En addition les deux équations membre à membre عندي moins 6y plus 6y égale 0 moins 18x plus 2x c'est égal moins 16x. بصير عندي moins 16x égale moins 11.2. حتى اروح الموا من قدام الاكس بضرب كل الايكواسيون بموا 1 بصير عندي 16x égale 11.2. باخذ ال 16 لبعد الايجال بصير عندي x égale 11.2 sur 16. alors x égale 0.7. بعد ما طلع ال x on remplace x par sa valeur dans l'une des deux équations pour calculer y. أنا رح آخذ تاني إيكواسيون اللي هي 2x plus 6y égale 6.2. بحط محل ال x 0.7 بصير عندي 2 fois 0.7
plus 6y égale 6,2. 2 fois 0,7 égale 1,4. بصير عندي 1,4 plus 6y égale 6,2. باخد ال 1,4 اللي بعد الإيجال. بصير عندي 6y égale 6,2 moins 1,4. Alors 6y égale 4,8. Donc y égale 4,8 sur 6. Alors y égale 0,8. هيك أنا بكون طلعت ال x وال y. طلع عندي ال x égale 0,7 وال y égale 0,8. بعد ما طلع ال x وال y بعمل interprétation للvalidité de solution. أنا عندي بالدوني ال x وال y هن le prix d'un croissant و le prix d'une brioche. عطول le prix لازم يكون عبارة عن valeur positive. يعني حتى تكون السوليسيون valide لازم ال x وال y اللي طلعوا معي يكونوا de valeur positive. بتطلع أنا ال x طلع عندي 0,7 c'est une valeur positive. وال y طلع عندي 0,8 aussi c'est une valeur positive. Alors la solution est valide. بعد ما اتأكد من الفاليديتي دو سوليسيون بجاوبه على السؤال اللي طالبه مني. هو طالب le prix d'un croissant ou le prix d'une brioche. On dit alors le croissant coûte 0,7 $. Le prix d'un croissant هو x وال x طلع عندي 0,7. Alors le croissant coûte 0,7 $. Et la brioche coûte 0,8 $. أنا عندي ال y هو le prix d'une brioche. طلع عندي ال y égale 0,8. Alors la brioche coûte 0,8 $. هيك نحن بنكون خلصنا هدول الدوز exercices. Merci pour votre attention.